Nag-left Hindi tuloy yan siya. narinig. Lagot ka kay Lars, susumbong kita. Nag-left tuloy siya. Naalala ko na naman dito kasi nung pa nun eh. Oo, that's two. Tapos, sa, ano din, Mirage din tayo, sunod-sunod na talo. Yung biglang na-DC si Selfie, last round, Malas nun. Parang 2v3 yata yun, kami ni Lok. Ang galing pa naman ni Lok nun. kahit si 1.3 pa lang kasi pampustahan na yung hayop na yun. Kasama mo na ba siya dati pa? Oo, kababata ko yun. Ah, talaga? Oo, kapit tayo lang kami. Pareho pala tayo ni Jolo. Kami Oh. ni Jolo. Magkano panalo nun pag sa pustahan? Noong Sa time na yun. 1.3 dati. Diba Ano mga eh, malaki-laki 500 din. lang? Oo, malaki nun yung araw na yun. Ayaw, Ah. malaki na yun. Oo, grabe si Selfie Lars, lang. may sinasabi si Harry, oh. Sabi ko, manasibot sa tatay, magaling. Otot mo. Taka lang tayo, flash ako. Gawin natin yung technique ni PC. Kami. Dinig niyo ako? LT1. Oo, mga low na. Wow. Uy, just small pot. Naka 4K pa tuloy yun. Ayan, nagpalit na ako ng mic ulit. Yan yung mic na sinumpa mo ko eh. Gusto mo ba? Wag na. Okay na yan. Wala, gusto pa lang naman. Tinatanong niya kung nag-CCS daw by Mrs. Molars. Baka daw doon nagbana si Boots. Parang joke lang. Parang ikaw lang yung selfie. Uy, grabe yun. Nagsabi ka kahapon. Oo nga eh, sorry Yung sa na. Inferno Huwag mo sa sumpain na. Nandito sa long. One long ha. Mid kaya Nandito tayo. pa. Wala pa naman akong utils. Aray. Gobi. Dahil kayo sa tunnel. Okay, pag yung Nasa long. City. City. Headshot ako agad. Yung an-an. Parang, ewan ko. Naka-private yung profile eh. Oo nga eh. yung pin bumabalik sa side. Guys, I tell you, we can't walk. Throwing smoke. One week. I'm throwing a grenade. Trade. Yung. I'm throwing a flashbang. Try nyo mag-B. I'm throwing a flashbang. May isang bina. Smoke. Oo, isa lang yan. 1 mid.
King ina. Dami palang baril no, bala nun, Bison. Buenas naman nung nasa mid na yun, lintik. Kaya hindi pa namamatay ang an-an. Putang inang yan. Oh. Kaya nga eh. Nireport ko nga eh. Magbibiyak. Yung Kenji. Ayun, patayin na natin. Ba't yung binalik yung... Hinagis ko. Guys, Mid isa, or lower tunnel, tapos isang B. throwing smoke. Eh, bantay ka lang ng mid. Pucha, hindi pa niya ako nakikita. Binabaril na ako. Bayot. Ah! Yun. Lower Meron pa tunnel. isa, Les. May isa pa ah. Ba't ganun? Alam nila? Kung kailan ka lalabas? Ito yung Ken. Yung Ken. So, Tara, push natin mid. O yung mid, yung technique ni PK. Ganda yun eh. Pag nag-opening yung mid, madaling kunin yung A or B. Smoke nyo lang. Sa labas. Labas mid. Walang bane. Salat. Platform. Nice. I'm planting the bomb. Pero I'm out. akin na tong tunnel. Diyan na kayo sa labas. Oo nga. City ah. Cheater yan. Kung mag-save yan. Mag-save yan, ha? Ayaw mamatay. Under ah. Terrorists win. Bato, ito. Oh, I got a few here. Yes! Let's go. Ay na, wala pa ako napapatay, ah. Isang B. Throwing smoke. Dalawa na. Throwing the flashbang. Wala pa lang smoke yung mid. Meron. Throwing fire. Merong short. Throwing grenade. Grenade. Sa left side. Throwing smoke. Mid to B. City meron na. Meron dyan. May smoke kayo? Left may sa left side mo. Left and right side.
Oh, maybe Ay, ah. may AB, may AB. I'm gonna fix this bomb now. City na. Namatay din siya. Pag nakuha natin yung area ng mid na yun, wala eh. Nahirapan sila. Pag namatay yung open. Yes, I concur. Meron na tumawid na isa. I'm throwing a flashback. Throwing smoke. Lower tayo. Grenade. Throwing fire. Start 2 HP. Molotov out. Mid na Throwing lang yung smoke. mid. Mid to B, mid to B. Isang short. Ay, putek. Meron pang double doors. Isa pa, double door. Isa yan. Opportunista talaga tong Ken na to. But, Kunin mo na lang to pag namatay ako sa mid ah. Sa suicide pala. hindi sila sumisilip sa mid eh. Meron yan. Dati mas smoke yung mid. Takot sila. Come on, let's go. Smoke. Isa lang yung tumalon ng B ah. Smoke. I'm throwing fire. 1B. May short yan, malamang. Start meron. Start meron. Throwing a flashback. Nasa mid yung isa. Flashbang out. Nice one. Push B. Go, go B, go B, go B. CT CT na. Push B, push B. Smoking. Go B, go B, go B. Wait, yan na po. Laying down some fire. Window. Ayan na go. A na, A na. A ka na. Less, less. Balik na. A. Ikot A. Ay, wala na pala si Les. Ayun na, ayun na. Smoke. Tayo na. Sabaw. Blending. Standing for long ah. Grenade. Kahit sa opera. Tangin. Short ako Galing naman. nun ah. Ano Sana tawag tum- dun sa pick na? Ang tawag sa pick na yun, Kuya Larry? Pick. Tangin lang yun. One more time. Naumay na. Alis na dyan, alis na, alis na. Sana to matama eh, Napagod no? eh. Napagod eh. Matama kaya. Feeling ko. Ilan? Nabawasan ba? Oh, 80-14-5. Yun no? Effective yung pick. Effective pala yung pick-pick. At manalo tayo ah. Ang ganda ng title nito. Ang ina. Galingan nyo. This is our fight. Hindi.
Hindi ka matamaan eh. Throwing a flashback. Throwing smoke. Smoke. Dalas dyan si Ken, nagpapatanong. Uy! Ala, Mandaraya yun. Walang info yun. Grabe. I'm throwing a grenade. Grenade. May long naka-off. May short ah. May short. Sige. Nice. Sit. May city. Oh, ba't Meron dyan nakabang. Ayun na, bigay nag-A sila. Throwing smoke. Panggugulo ako dito. Sige. Dalawang smoke na binato nila. Ingat ka pa. AK yan selfie oh. Baka gusto mo kunin yung AK. Throwing a Molotov. baka di ako tumama. Shit. Ah! Asan yan? Sa kabila. Kung saan pinaplant yung bomb. Madaming planting ng bomb. Dami pwesto dun. Doon sa Masyado default. malaki yun eh. Close. Nasa right side ko. Pag may nag-smoke dun sa hallway ng B, huwag na kayong tumayo. Papatay. Sakupin natin ng mid. Les, gusto mo ba AK? Okay na to. Believe. Thank you. Let's move. Let's Smoke. Dalawa mid ah. throwing flashbang. I'm throwing a flashback. Grenade. Flashback. Grenade out. Okay lang. May flash kayo sa mid. Wala. Oo ka, Jay. Smoke. Meron dito sa car. Sa B. Mandaraya ang kunti. Throwing smoke. Plan. Nasa short. Wala. I am planting the bomb. Merong short. Anong planet? Planet! Yung cheater ah. Bawas na yun. Nice. You think you can kill us? Focus na lang. Naka na yung bomb. Let's go, my brothers. Throwing smoke. Smoke. Throwing flashback. Throwing a flashback. Susu. Grenade out. Throwing A-lock na kami. A clear. Aba, Minid clear na namin. wala akong nakita. Sorry naman. Lahat nasa mid eh. Nag-grass sila eh. Iniintay nila tayo mag-mid to be ulit. Walang pera kaya nag-grass eh. Layo pa ka.
Short ah. Smoke. Hindi. Throwing fire. Grenade. Throwing smoke. Nasa smoke ah. Car. Hintayin niyo ako. Tangin na nun. Tanggal nung ano, pagtanggal nung smoke. Ang galing. Broken. Meron yan ah. Ay, ayun na sa short. Bawas na yun ah. Isa lang yan. Pakasalong ah. Smoke. Ah, ninja. Activating the bomb. Bomb has been planted. Ay na short. Nice. Stop your little scout. Play lads. What on? Okay. Silip isa short. Mag-B ako. Long ako. Oh, sige, dito lang ako sa side. Smoke. A. Flashbang. Long. Wow! A na. Ayan, bomb ah. Nice one, Selby. Ay, shit, tabukin Hindi na na. sum- Nasa A na yung bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Saan ka pa Lars? Sa lower tunnel. Ah, sige, magbibi ako. Upper tunnel. Short na, short. Go, go, go. Huwag masyado lumapit sa long ah. Deploying flashbang. Grenade out. Nagagis lang ako. Pasok ka, pasok. Throwing flashbang. LT na, LT. Deploying flashbang. Nice one. Salamat. Under. Boss na yan, agad. Pati base, ah. King in. Nice. Oh, it's a piece of cake, so it is. Mukhang kailangan ko na magpalit ng mouse. Naawa ako dito pag nagdudual ako eh. Dapat dalawang mouse ang gamit. Move it, move it. Magko-comment sana ako pero wag na lang. Throwing fire. Fire in the hole. Oh, taragis. Si Ken naka mag 7 ah. Deploying Lower tunnel. flashbang. Grenade.
Short ah. Multiple ilaw. Ang dami. Long lang. Meron Uy, likod mo. dalawang mid. Dalawang mid. Isa pa. Sana line ng inigat ka. Walang sorry. Sumpaan ko. Sugod ako. Wag. Yung buhay mo, sayang. What on? Bawal ang bayani ngayon. Throwing smoke. Throwing flashbang. Laying down smoke. Flashbang. Throwing flashbang. Dami na. May isa pa yun ah. Flashbang. Mid, meron mid. Low na yung pit. Isang pitik lang yun. Mapitik mo lang yung ulo nun, patay yun. Mid na. Dalawa sila. Nice. Nice. Isa na lang. Andyan sa long. Si An. May time pa para tumakbo sa B yun ha. Okay. Bawas na yun. Ayun na. Yun na nga. Nagbi na? Sige, tag-isa kayo. Hindi, check. Short. Low na rin check mo yan. yung short. Ayun yun. Catwalk. Nice. Nice. Pabi ako. Long ako. Ikaw, nagsipilyo ka na ba? Tulog ka na. Let's go, let's go. Flashbang. Throwing smoke. Back. Kailanganin back. Carry out. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Nice. Throwing a grenade. Grenade out. Dalawa mid. Dalawa mid. Long, umatras ah. Sabihan niyo ako pag may bumaba ng mid, Isa lang yan. Tangin na, wala na ako. Ay! Yan yung bomb sa short. Incendiary out. Counter-terrorists win. You're champion. Move it, son. Flashbang. Throwing fire. Incendiary out. Smoke. Throwing smoke. Grenade. Throwing fire. B. Nag-rush B. na. Ano yun? Flashbang. Tunnel isa.
Found smoke. Isa na yung nasa dulo. Sniping area. Sa baba mo mismo, Han. Yes na. Takbo! Terrorists win. Sabi ako ba? A ako. Ay, gagawin na. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Short. Isa silip. Huwag kayo dyan lahat. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Incendiary. Laying down smoke. Long. Ilan sa long? Wala, isa lang. Under. Dalawa mid. Kato. Going B ah. Meron sa akin dito sa long. Meron dito. Isa. May mid. Mhm. A long isa. Throwing smoke. Isang B. Bomb drop long. Isa na lang ah. Grenade out. Doon lang. Doon lang kayo sa long magbantay. Mahihirapan magbantay yan. Masyado mataas yung crosshair mo, Senti. Baba mo konti para headshot. Na. Hindi, mataas yan. Yan, dyan. Masyado mataas yun. Hmm. Opo, Papa Lars. Ay, sorry. Move it. Throwing flashbang. Smoke. Incendiary. Short ako. Flashbang. Clear long ah. Grenade out. Flashback. Wait, James! Dalawa na lang yan. Grenade out. Throwing fire. Smoke. Isa na lang. Nasa pillar. Ay, nandyan sa box. Ay, nag-ace Sorry, na siya. naubos buhay ko sa ano. Tang na. Ala, naka-ace pa pala to. Akin yun. Move it, son. Laying down smoke. Dami long ah. Ang dami long. Rotate na. Sige, ito na ako. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Dalawa pa. Dalawa pa ilong. Side na pareho.
ko yung bomb. Nakapag-rotate pa nga. Wow. Diffuse kit. Incendiary. Terrorists win. Sa likod. Go, go, go! Masyado marami sabi. Throwing smoke. Meron, bira. Deploying flashbang. Throwing fire. Lower tunnel bomb. Mag-shoot. Okay lang yung bomb. Fire in the hole. Throwing flashbang. Mayroon pa dito. Nice. Bomb drop yun, bomb drop. Laying down smoke. Andito na. Flashbang. Deploying flashbang. Nag-flash ako. Huwag na lumapit. See? Sabi sa'yo, huwag na Pwede. lumapit. Eh, pang trade yun, James. Low na yun. Super low. Counter-terrorists win. Nice. Maglong ako. Sabantay na lang ng short. Tsaka B. Ako mag-short. Heavy ako. Tingin na smoke. Salamat. Move it, move it. Smoke. Incendiary. Short. Ready short. Short. Short ah. Rushing short. Dalawa short. Laying down smoke. Flashbang. Tatlo na. Grenade out. Baba ng Xbox. Baka mag-B ah. Ikaw nandyan. Ikaw yung pupunta Ikaw ng B. pinakamalapit. May short pa. Wala pang B. Nag-all in yan sa isang lugar. Ayun na. Sorry. In na. Isa pa. Deploying flashbang. Hari yung isa nandyan na sa loob ah. Nice one. Sana Bomb lang, drop. sana lang. Pasok. Meron sa A. Pasok. Nahihiya. Parang may footstep. Sinasundot ni James yung pupo. Flashbang. Tago ka dyan sa kanto. Clear dito eh. Okay, bantay lang. Diyan ka lang sa Yung drop ba? Wala yung bomb dito. Nandyan. Nandito. Counter-terrorists win. We got this.
Sino ba nag-def doon? Napakagaling nun. Basic. Saan Tinawag ka, pang bato James? dala Rose ah. O, A long ka, James. A lang. P ulit ako, Ah, P ulit sige. ako. Baka mag-rush ha. Ingat kayo dyan. Come on, jump, jump. Incendiary out. Throwing smoke. Smoke. Long, meron na, long. A lang ha. Throwing fire. Throwing smoke. Long. Catwalk. Meron sa'yo, Les. Catwalk ka multiple. Low na yung nasa, bakery. Incendiary out. Throwing fire. Kanan. Loaded. Throwing flashbang. Sana lang. Ano lang, team. Throwing a grenade. Grenade. Grenade out. Nice one. Nice. Right. GG. GG, GG. Nice game. Isa pa ba? Out na ako. Sige, sige, sige. Nice game, nice game.